Learning Bulgarian. Lesson topic, living room. Всекидневна. A living room. Диван. A sofa. Кресло. An armchair. Релакс кресло. A recliner. Холна маса. A coffee table. Странична масичка. A side table. Телевизор. A TV. Дистанционно. A remote control. Шкаф за телевизор. A TV stand. Библиотека. A bookshelf. Възглавница. A cushion. Одеяло. A throw blanket. Подова лампа. A floor lamp. Таванна лампа. A ceiling light. Стенен рафт. A wall shelf. Снимка. A picture. Рамка за снимка. A picture frame. Картина. A painting. Плакат. A poster. Ваза. A vase. Стайно растение. A houseplant. Саксия. A plant pot. Свещ. A candle. Свещник. A candle holder. Стенен часовник. A wall clock. Високоговорител. A speaker. Саундбар. A soundbar. Игрова конзола. A game console. Списание. A magazine. Кош за съхранение. A storage basket. Ваза. Кош за съхранение. Всекидневна. Want to remember these words forever?
Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.